Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Ingkang kula hormati, kang mriki wonten Durriyah, wonten Mbah Zaki, wonten Pak Hafid, wonten Kapolres, saking perwakilan tentara nggih wonten sedanten ingkang kula hormati. Niki panitia milih kula mau idah hasanah niku saya mergi maksimal 15 menit. Tapi pun saged dadosaken jenengan mlebet swarga. Dados tiyang lasem niku nak ditangkep polisi muni dulure Kak Sur. Nak daftar PNS dulure Kaji Kapit. Lah nak daftar swarga muni kancane Gus Bahar. Dados jelas fungsine niku jelas. Mergi tugasé kiai niku sinau kitab sing dadekno wong mlebu swarga tapi ra repot niku tugasé kiai. Terus mulane kula niku niki nggih dulur kula nak tahlil suwene ra karuan. Niku kedah wonten sing bantah, senajan to tahlil sae tetep kiai kudu muni mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Aja sampe mangkola la ilaha ada dakhalqihi wa ruh kesuwen. Dados ning bab tahlil sing bener nggih Pak Sofwan, Mbah Najib niku bener. Tapi ning bab akidah niku sing bener kula. Pokoke la ilaha illallah Muhammad rasulullah dakhalal jannah. Nah, misalnya apa mati tahlil sih ya barbar. Nyatet ya kesuwen. Dados niki penting kersane aturan dados ahli sunnah wal jamaah anu terjaga. Ini ku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi riwayat tapi delalah niku rapati diapalo mbek kiai-kiai. Ini alhamdulillah ini ditambahi mukhlishon biha qalbu. Pas nglafatno la ilaha illallah iku ikhlas. Ikhlas niku niki Pak Bupati ini kan Kiai Haji. Tak ikhlas ku gampang, mboten pejabat ya ikhlas. Wong dhewean ning kamar maca la ilaha illallah. Sing rawan ra ikhlas yo kiai, mergo disoteng wong akeh. Pejabat disawang wong akeh. Nah wong awam mesti ikhlas ning kamar ana sing bayari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kadang yo ra ikhlas mergo bingung terus eling pangeran. Jadi sakjane ora eling pangeran berhubung bingung. Terus tiyang sing utange kathah niku ora eling pangeran. Eling utange terus pangeran delo-elono penyaur. Tapi dia sae tetep kabeh eling la ilaha illallah. Terus kula suwun pejabat ikhlas nggih kathah, tenang mawon ji ikhlas. Kiai sing ikhlas nggih kathah. Cuma syaratnya ngeten iki cerita pentingnya tiyang sinau. Dari sekian kitab sing kula waos mengartikan mukhlishon biha qalbu. Iku sing kula seneng ku kitab asmane Fathul Bari Sahih Bukhari. Nu ngendikan ngeten. Ikhlas iku gampang. Nggih ikhlas niku gampang. Dulu orang melafatkan itu orang-orang munafik supaya dianggap Islam. Tapi kalau era sekarang Dawi Ibnu Hajar, sekarang itu orang melafatkan itu tidak takut apa? Memang ingin melafatkan, terus potensi ikhlas sekarang itu lebih tinggi. Dulu itu orang melafatkan itu karena khaufan minas saif, takut dibully, takut disakiti karena komunitasnya itu muslim. Kalau dia ada pura-pura Islam itu takut. Sekarang alhamdulillah barokahnya kita ini sudah muslim semua, nggak takut siapa-siapa tapi tetap ngelafatno napa? La ilaha illallah niku sudah cukup berstatus napa? Ikhlas. Terus mulane nggih wau nek dicekel polisi aja muni dulure Gus Bahar mboten ngangkat. Kudu dulure Kak Sur, tapi kita tetap diproses. Diproses itu di sepuro, napa diproses piye pokoke bahasa alus itu diproses. Tendek kalau cerita kula maos kitab niku kathah mboten niat sombong. Kula kepengin tradisi sing dados tradisi Jawa niku kedah dados cara masuk surga. Kula niku maos kitab paling kula senengi kitab usul fikih. Dados tiyang nyuwun sewu ningali TV napa ngrumpi kalian tonggo napa cangkruk napa ngopi ini putu-putu Mbah Sambu sing tukang ngopi nggih mun kathah. Kula niki putu Mbah Sambu. Nanti ditangkleti tiyang ngeten Pak Sofyan, Gus gak tersinggung ta? Jare Mbah Sambu putu Joko Tingkir. Go Mbah Sambu ben Pangeran Benawa ben Joko Tingkir. Gak tersinggung ta Gus Mbah Sambu darani ngombe dawet. Ya orang dawet yo halal, ngombe whisky karo ane aku tersinggung. Wong dawet iku yo halal. Lah tunggale putu-putune saiki ngopi ngoten mawon riyen. Ya biasa mawon cara. Nak pancen kalimat iku salah dadekno derajate Mbah Sambu. Wong Islam niku kepenak. Dipuji tiyang yo ganjaran, dinyek tiyang nggih napa?
ganjaran. Kulo niku melane kulo niku mantep mlebu swarga. Mergo Islam itu sekeco. Salih tiang muji, oh Kaji Hafid bupati hebat nggih ganjaran. Kok ana sing ngenyek nggih ngurangi dosa. Kowe diamuk bojo sabar ya ganjaran. Mesra ngrumat bojo nggih ganjaran. Pokoknya Islam niku kepenak. Karena yang dihitung niku tarkul ma'asi. Terus dawe ulama-ulama sing kula waos, izmamin mubakhin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf. Gak ada mubah yang kita lakukan kecuali saat itu kita meninggalkan haram. Mulane putu-putu Mbah Sambu sing tukang ngopi cuangkruk ora jelas. Niku ahli ilmu niku. Baru kayak cangkruk ora mateni wong, ora nyopet, ora gawe huru-hara. Jadi aja dihitung cangkruk, dihitung banyak hal yang ditinggalkan. Terus jadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan tuh banyak keharaman yang ditinggal. Mulane jiwulon sering guyon. Muga-muga Raqib Atib ngajine usul fikih. Nah ngajine usul fikih nak kaji kapit turu sewengi, Gus Pak turu sewengi iku statusnya ngene. Hadza bupati. Nama Lailah kullaha. Ini bupati tidur semalaman. Statusnya apa? Tarokal ma'asyiya kullaha. Berarti semua maksiat ditinggalkan. Hebat. Jadi ngitungnya orang kok ninggal tahajud, ninggal witir, tapi ngitungnya apa? Ninggal maksiat. Tapi nak nganti Raqib Atib itu partainya derek Torekoh model mursid. Tahu modok Ahmad madrasah kok turu ngeblok. Lah dongakno. Malaikat itu cara pandang ngangge usul napa? Oke. Wis dongakno mawon. Mboten tenan ora kok dongakno ngoten. Terus tapi itu ilmu. Sebab niku penghormatan Islam pada mubah itu tinggi sekali. Nabi itu seneng nak wonten tiyang guyon, tiyang happy itu seneng. Karena ngitungnya itu semua adalah al-faroh biwairil ma'asi. Dihitung bahwa itu keceriaan yang tidak perlu maksiat. Ini mahal betul. Orang bisa seneng tanpa maksiat itu mahal. Ini disebut qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sing hafid semaan ya seneng, sing ngrungokno nggih seneng, sing tok berkat nggih napa? Seneng. Panitia saged ita itu nggih seneng. Wis pokoke urip wis hampir seneng ora maksiat itu sae ngoten mawon. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe matur serius sekitar 20 menit nggih. Kula suwun ini khususnya alumni, tapi tidak niat diskriminasi, sinten mawon boleh mendengar ini karena yang tidak alumni pun kula yakin gada mahabbah teng Mbah Mun. Kula kados Gus Rosid derek matur nuwun sanget doa jenengan teng Mbah Mun, teng Nyai Mastia, teng Nyai Fahima, teng Gus Kamil, teng sedanten Mas saya sarang. Kenangan-kenangan ingkang sae, ingkang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini Yai sering maos kitab Maslakut Tanassuk. Niki kula waos langsung halaman 3. Niki wonten Kiai Abdul Manan, wonten Gus Rosid. Niki kula gadah napa nggih? Gadah unek-unek, gadah karep supados apa yang ditanamkan Mbah Mun itu jangan sampai diriwayatkan kilan al-qila wal qol, tapi sampai pada titik mudawan, dibukukan. Saya berkali-kali dapat sanad ini, dan itu tidak hanya saya, semua alumni sarang, bukan hanya alumni Anwar saja, juga semua alumni sarang karena tergabung di Madrasah Ghazaliyah. Mbah Mun ketika haji tahun 1421 dan 1422 Hijriah, iku beliau ngendikan dalam halaman 3 niku wa qatin toba'a fi qalbi mimma fihi al-atharu thayyibah fi nafsi, maka nafil marrati tsaniyah bima fihi min takhmidil ainain wa mattu fiha ainayya wa qultu la ilaha illallah wa fi akhiril karat Muhammadur Rasulullah. Terus beliau ditalkin dzikir sama Said Muhammad di tahun 1422. Kemudian kitab ini dikarang, kalau balen malih kitab ini dikarang, beliau hanya punya harapan dan itu dikarang tahun 1422 saat sampunipun haji.
Beliau wafat 1440. Dados terpaut pinten tahun niku? 8 tahun ya. Pinten 18 ya. 18 tahun. Niki kula waos nggih, betapa yang diinginkan beliau itu kesampaian. Dari tahun pinten 1420 sama 21 ya, sama 22, terus beliau wafat 1440. Terpaut pinten 18 ya, 18 tahun. Beliau ngendikan kula maknani nggih. Niki yang sakral 20 menit. Asal Maulal Karim teng halaman 17. Saya tadi hanya sengaja bawa 7 itu angka kesayangan Mbah Mun karena ngikuti Quran dan hadis, selalu pakai simbol angka 7. Asal Maulal Karim. Asa menawa-menawa sapa al Maulal Karim, Allah zat sing lomo iku ayasma'a, menawa-menawa ayasma'a yen to ngumpulna sapa Allah taala, yen to ngumpulna sapa Allah taala nafsi ma'a hamalatil ilm. Di saya ngarang ini semoga Allah mengumpulkan saya, kata Mbah Mun, ma'a hamalatil ilmi, sertane wong-wong sing gawa ilmu min ulama'i hadhil ummah, saking ulama'i hadhil ummah. Wabil akhosilan klan khusus ulama ahlil bait atau ulama ahlil baiti ayyaks ma'a nafsi ma'a ulama ahlil bait. Jadi keinginan beliau, saya ngikuti talqin ini, saya mengarang sanad ini, saya mengijazahkan sanad ini. Jadi memang beliau menulis itu 3 kali, mengabadikan, mengijazahkan, talqinu dzikri, kemudian berharap itu manfaat. Dan keinginan beliau, saya ingin kumpul ulama hadhil ummah wabil akhos ulama ahlil bait, yaitu ulama-ulama ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina rupane wong akeh khassa kang nertemtokno hum alladzina sapa Allah wa ta'ala bi khassa iso kelan pira-pira kekhususan la ya alamu kang ora mirsani azamataha ing keutamaane khassa sapa illallah taala sapa Allah taala. Dados keinginan beliau 18 tahun yang lalu itu tercapai juga tidak sekedar maknawiyah saja, tapi secara jusmaniyah. Kalau secara maknawiyah tentu Mbah Mun itu sangat dekat dengan ulama ahli bait maupun yang tidak ahli bait, yaitu ngurmat santri, nasrul ilmi, tarbiyah dan seterusnya. Tapi Allah nuruti beliau tidak sekedar maknawiyah sampai secara apa? Jusmaniyah. Karena makam beliau di Ma'lah bukan sekedar Ma'lah, tapi benar-benar Ma'lah yang dekat Sayyidah Khadijah. Agak ke bawah ada Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas. Agak bawahnya lagi Syekh Nawawi Banten. Terus agak samping ke kanan, kalau dari arah Masjid Haram itu di situ ada Dorif atau makamnya Syekhina Ki Haji Maimun Zubair. Jadi jam'unya itu jam'un rohaniyatan wa jam'un apa? Jusmannya. Jadi ini ijazah ini berkali-kali dijazahkan Mbah Mun, tapi mungkin sebagian alumni tidak baca, nanti lo potongannya ini buatan moco. Dan ini kalau bantu, kalau yakin, hakul yakin dan suul yakin, Pak Sukron ini moco lebih niki. Dua ini kitab yang pergi kalau suka nih, Pak. Seniki mun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nang dindi ngaku muridé Mbah Mun ngarang opo bagus. Aku rong tuku jadi. Tapi niki penting kula aturaken, ulama saya berkali-kali bilang kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis, karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi. Enggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan mundobit itu terus tidak nulis, tidak boleh.